guyon. Iya, mamen aja. Oh. Ya usah siap juga yang beli Kang, kau dingin Kang. Daun dongol siap juga, kau dingin Kang. Pemuda, pujaan tadi bayangan. Pemuda. Guyon baik goblok. Kasut. Aja guyon. Yo. Guyon baik. Pira kupai pira kupai pira. Mangewu. 5.000 yo. Dingdang ding. Wis badu dan Iya Kang, dating kok. bukan seke simbu apa gak kau dingin Kok Kang. dingin badu dan dingin. Gila-gila ya. Aja guyon dangdut baik. Iya. Gue kayaknya kebelikan seneng guyon. Dangdut. Dangdut. Yeah. Yo lanjut. Pemuda, pujaan tadi bayangan. Pemuda, pujaan tadi impian. Dos. Kelingan nikmatan www yang kelingan ning lamben www pemuda pujaan tadi bayangan pemuda pujaan tadi impian. Wis 5.000 semono. Acak akeh bakal Guyon. Aja guyon. ora. Aja guyon. Ora Guyon baik bocah. beli Raini rak guyon baik. sira ga. Beruk ini. Weru, Baru beli. weru. Kian ki kanggo ning Taman Sari. Eh. Sing aran wong sarang Taman Sari. Kosrat. Wong kompak. Sing aran wong Taman Sari. Woi. Oh, bocah ya. Woi. Sing aran Taman Woi. Sari ku. Tet. Wong kompak. Woi. Tolong. Woi. Net. Ari wana wong kandak ribut bae goblok. Lo nang sled nang Bocah astagfirullahaladzim. nyebut nang. Lagi kanda bener. Ya ilaha illallah. Senangnya ada apa? Gila temen ya. Kita kinem beke kanggo ning Taman Sari. Oi. Taman Sariku. Oi. La ilaha astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha Oi. illallah. Oi. Woi. Lagi apa sih? Cemperakan payari apa? Museni anaknya caram. Rainira anaknya Kardi. Museni anaknya Maiti sing wis mati. Cira rabine mati tabrak ning kinceng. Endah. Cemperakan payari wong kanda ribut bae. Cot usaha bae Yang Rainira. itaken tama. Hah? Oh, Telaga Sari. Hantem pilingannya sira. Bukan kita mau je Taman Sari beli urut Telaga Sari. Sila si beli ngalokakan oon. Ya sira sing awiti. Ya sila mah. Ulu-ulu bae. Sila mamainin esok-esok kita menemui teka ngatok. Kurang lagi takon dikit. Kin ki kanggo ning Telaga Sari. Iya takon wong mah. Liga buana ku nembeke mancing desa kene ku. Ya. Ketemu karo tuan rumah Bapak Darman ya Pak. Singa Oi. Bapak Darman iku. Pak. Ini wong kaulane akeh. Astagfirullahaladzim. Rusto. Oi. Rusto. Oi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Arep modar mak kelas pancak rai. Sira apa salah ran bapakku? Salah siapa nih? Wong tuan rumah Bapak Darman goblok. Salah kosret. Mari ku sapa. Ayo sapa. Ah. Ayo sapa. Ayo. Tirta. Tirta, Oh Tirta Maya. Hei. Bapak Tirta Maya. Selamat berjumpa Bapak Tirta Maya. Woi. Antep bae. Woi. Antep bae. Hai. Apa sih? Makal teman kita dinakin Ada kanggo. borok-borok antep Salah, bae. woi. Bocah. Apa?
Bapak Tirta. Iya. Iya, Bapak Iya, Tirta. Maya. Dudu Tirta Ada Maya. Tirta Maya goblok. Lajem. Bapak siapa? Tirta ada hebat baik. Tirta. Oh, Bapak Tirta baik. Tirta. Aduh. Apa nih? Mama kaji koncar. Oh, sing hajatan mama kaji koncar. Baca ketuanya bapak kaji koncar. Iya. Oh. Berarti anak lorok. Masuk. Bapak kaji koncar ku majikan. Bapak Tirtanya ku majikan berarti anak lorok. Baik. Berarti kini hajatan ki patungan. Cek cerongoh kono. Ya tuan rumahnya anak lorok tek. Ya kun ku majikan tua karo majikan nom. Ya berarti kan loro majikannya ku. Berarti patungan. Ya patungan kanggo pegatan Rusto. Aja guyon. Rika ku weru wis tua guyon baik. Yang arti kita guys dewasa. Maksudnya makin ke acara sunatan. Ya kan singaran wong sunatan iku diharuskan. Sunatan tapi Woi. kawinan. Kawinan. Ayo kini kawinan. Kawin. Ini si pengantinnya lah ke pengantin lah apa Tanya jero kamar. Weh, jotos kupingnya sih kupluk. Weh lagi ganti kelambi. Aduh, masih awan ganti kelambi kok ada kena konon. Apa sih? Gak pesan di Wara Marian baik ganti kelambi nih. Maksudnya mau ganti kelambi pengantin goblok. Arep nganggo kelambi apa? Kelambi macan. Arepan ganti peralatan sandiwara. Guyon bae sih Rama. Kini bener acara kawinan. Iya. Iya teh, acara kawinan teh. Wong kene ki durung pada kumpul angen-angen. Durung mau Anak sing mikiri kerasmanan bae anak. Anak sing mikiri bank setor syariah anak ini. pirang. Yakin los B. Iya. Durung pada tenang durung. Anak sing mikiri anaknya lagi dolanan ning trampolin anak ini. Bukan hilang sih. Bokat hilang dapat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu. Kurang kompak Wong nonton emplok-emplokan mengkenen sih. Sebelah kene anak maning, sebelah kene anak maning. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sing lagi penastis keding gebek-gebek. Usah aja guyon. Pada waras Bu. Walah het. Yakin pada warasku. Ya, Cukup rauh panjak kelingga buana sing beli waras. Woi. Ya, ketenger gapa panjak nganggo masker kenang kopek 19. Iya. Serap. Ya. Alhamdulillah ya Dar. Iya. Dar wong kene durung pada weruh. Durung. Sira weruh beli kita. Weruh. Sapa Dar? Wong edan. Aja guyon. Ora. Weruh sira. Karo kita weruh ora. Weruh lah. Wong kene mah durung pada weruh goblok. Besok. Dar. Nun. Sapa weruh beli kita? Weruh. Sapa rane? Wong stres. Ora ki yang kanda karo sira. Ada. Dar, wara kena bokatan pengen weruh Mas Alke dedek pangadege. Wong kene. Wong kene. Bukan beru, pengen beru Mas Al. Wong Telaga Sari. Wong Telaga Sari. Bokatan pengen weruh Mas Alke. Bokatan pengen beru Mas Al ini dhuwur panggung. Bener. Beda karo wong Jakarta. Jakarta. Di Jakarta arane Mas Al di Baret. bener. Ini dhuwur panggung. Ning dhuwur panggung. Arane Siapa? almarhum. Bener almarhum gak paus mati nekek sira. Guyon bae bocah. Ora. Ya artinya kadar maling-maling anak kanggo ning Telaga Sari. Kosi wadone masih angger dadi wadon. Ana wong iku ana wong angup. Iya wong ngomong wajar kan Dudu ngantuk. masalah makon bokatan kelek yo pandi selek sira. Sik. Romo. Ya artinya syukur ani masih pada waras mah. Heeh. Iya. Bu, wis pada setor Bang Sari awis. Durung, Je. Yakin wis pada setor Bang Sari aku. Durung, Je. Untung dinakin ke dina minggu. Suki ki mah kosret ki karo Darsini ku tukaran bae. Apa sih? Masalah setoran Bang Sari aku. Di sana tukaran. Ya sinen maning tas lebaran bayaran wis dicukut lagi bulan puasa. Heeh. Waya mangkate bayar ora dibayar-bayar. Waya setor Bang Sari tukaran. Woi, Pak kosret saya setor beli. Ora, sudah ora dibayar-bayar. Ning sapa nek? Ning kolektore. Bulannya kita mate saban dina ku mau meneng ning omahku. Iya. Barangnya mah tukaran bae karo tukang bank. Yang cong seminggu ku ya ditung. Cuma bangkur. Sabtu.
Bank BRI Minggu libur ya, Pak. saban dina teh wong tukaran bae karo tukang bangku. Mulane ke jaman sekin mah wong wadon ki, pegawaiane wong wadon ki kapep beli ngrasani lakine, Heeh. ngrasani utang. Iya bener. Sok sakomplok wong pitu. Heeh. Pada rarasan kah? Terus. Jasiraku, lakine jam balik jam pira mu bangiko. Iya. Cara sikine. Iya. Anu jelakine kita mah balik jam 10. Jelakine mah cekang rangdak bae. Iya. Jadi anu Balik-balik tukaran ya, Pak. tukaran balik ora. Ana maning. Terus. Kita ku jadi durung setor sih jeneng Bang Sari aku. Jagian je setor. Toli gak beli setor jakitane melu patung. Heeh. Zaman sekian kudar. sekian, gua. Mulane gaja bae teh. Zaman sekian mah sing aran utang-utanganku, wong utangku blenak melarat bae. Ya iya bener, Pak. Ya iya, cukup raup koslet bae. Mulane koslet masih ngaran melarat ki dari kebiasaan dar. Heeh. Aduh la ilaha illallah, masih mending ya seanak-anakane be barang zaman sekin wong wadon ki pinter online kabeh ki dar. Coba sekian ku. Los takonan wong wadon zaman sekin mah bisane online apa maning zamane HP sekin mah. Contohnya siapa sih? Ya contohnya usah jado-ado. Iya. Rapi dewek dari sini kok. Dewek. Singaran online teh aja maning panganan sing enak. Heeh. Kiong mas zaman sekin mah online coba. Sekian ku. Kiong mas kak. Toli waya jam 1 ku pasang status enak buapa jalaman waya mene mangan rubah Dari ini. Dari ini. Ora suwe ku teka online teh. Coba sekian. Aja maning panganan sing enak-enak pizza, Kentucky, chicken ya keracak zaman sekian mau ora. Iya. Di online akan. Mulanya ke zaman sekian wong wadon si masih online bae tak supatani. Priwe. Matine mangsa digotong akatil Digotong apa? karo JNE. Los ambaran bebas ongkir, bebas selawat los. Hah. Mulanya gajah bae teh sing aran ongkir anu ku apa? Paketan-paketan mangkonon ku aduh la ilaha illallah sira. Kita kudurung weruh anu pancekan lanang emang sih. Ora katon sira. Aduh ikang anak. Ah, Dongakna dikit jangan, Pak. iya dong akan yakin ki acaranya apa sun? Juara kawinan. Acaranya kawinan. Siapa sing kawinan? Siapa? Bu, sing kawinan siapa rane? Kedar. Siapa? Kedar. Duh, kain dalam karo wong edan kawinan aku. Bu, takon pengantin siapa rane, Bu? Karsini. Karsini. Tampak raine sira. Apa sih? Bokereng. Ya wong takon mah. Arane Jarsina aja. Jarsina. Car. Carsina. Lah Carsina kawin aja car. Carsina di Gundul Tarmidi. Tarsina kan mau goblok. Carsina. Ya Allah kawinan ya car. Bocah beli undang-undang maning. Pengantin lanangnya siapa? Tarmidi. Darkim. Ardian. Hah? Adrian. Oh Tarjono. Woi. Adrian. Oh iya. Sing pengantin. Ko. Lagi apa? Duker, duker. Lagi apa? Lagi duker. Iki maksudnya mendika kayaknya lagi apa? Lagi duker duit. Lah ada majengan jauh rumah jengan. Maksudnya mah iya. Lagi duker. Iya buka ji koncar bu beli ora. Iya baru kaji koncar. Oh dingin gampang kok gampang. Iya kok gampang dingin ya aku sih merusak kamera bocah. Ay bocah. Gila cek nang. Alhamdulillah eling-eling akeh sedulure ya. Aduh nembe dongol bego kok akeh sing sawer. Akeh. Ya iya nang sing aran wong rezekiku. Iya nang sapa kana anu moga-moga penganten sing dawa jodone. Amin. Ya kan lamune bermasing sawa mawar Sama wadah. sama Mawadah. iya sewada penganten. Mawadah. Hah? Ma. Wadah. Iya mawada karo warohmah. Iya. Iya ngiras niruku karo rumah tangga ku kayak mawadah pengennya mah rumah tangga karo darkiman ki. Beli duit apa-apa ningan. Iya ta. Mawadah ku mboke kuno mboke. Warok mai. Mboke sakinah kuno mawadah ku. Sakinah boke. Iya mboke. Mboke sakinah kayak apa rumah tangga dengan pengen mah ora kuat-kuat ku sepede acan. Benganku. Pengen ku. Sakinah. Ya sakinah malah alhamdulillah kuat kredit motor Mio ora. Sampai tegang lunas. Iya.
Iya ingat. Pengen orang. Pengen ya. Ya tiru bae kayak kono ki sing mawadah warohmah. Warohmah ku sapa sono ya? Sapa kok? Mbok tuane. Mbok tuane kok. Mbok tuane Sakinah. Ngono. Alhamdulillah dengan Sakinah mah. Iya. Sing Sakinah ku natune masih bisa lah kenteng bae bocah. Bocah tokon jelurak bae bocah. Isine bocah idiot. Rame temen. Ya rame barangan ning desa, coba ning kuburan mah sepi. Bocah ika. Dedek. Adini nata. Adini rapat kira roak. Dedek kuno. Sama. Dedek. Iya. Siapa Jecil? Kosim. Jip. Aja guyon. Mau sih. Weh, siapa? Hah? Oh. Baru berarti. Ya. Siapa? Mbo. Jip. Ya masih aku ngarep ora. Bocah 1-2 karo kancil 11-12. Apa nek? Iku mbu apa Jek? Iku apa? Apa lagu nek? Oke. Kaji cabul je. Aja kaji tabul. Kaji apa? Bocah kaji gaul. Iya. Tolong sing bedek mandek gadingin perih. Udah pergi gini. Mang sing bedek Tarjono. Mandek gadingin perih. Mari ke acara apa sih gini? Ini acara nadran. Oh, moga-moga peraune akeh wake. Ilah bocah ya. Acara apa? Iin ki acara ku ana babahane. Gapa babahane kayak konon ku arane acara kenen. Oh, acara wong setruk. Masa acara wong setruk siraku ya. Sira kenen. Iin kan acarane kon bapak kon dawa. Iya. Dapat dawa iku ki lanang wadon. Ikut. Oh. Acara apa, Cong? Acara kawinan tah. Acara kawinan, bener. Awas pengantin lanang jamu ya. Woi, arep jamu harapan beli ende usah resikone wong lanang. Amber kuat kene. Anu jamune kuku bima ten. Aja bengel penuke. Kuku bima campur ndok loro. Aja. Anu ten jakban. Apa jakban? Jakarta Bandung. Aduh temen. Anu wis kan kuku anu do beras kencur. Beras kencur dak udah kok cedit. Anu jamu kuning rampur mancrot. Aja kayak kena penyakit kuning gue. Ari kun apa jamune? Buyung upi. Ya. Buyung upi mah kuno anak kira kuno. Bocahku. Mau ya kok nembang karangku. Siapa? Mau orang kok nembang. Cari siapa? Iku jadi pasukan Grab ngono. Pasukan Grab. Iya, kono pasukan Grab. Ya nembang ya wis kaya nembang. Ya nembang apa? Ya nembang apa bae sira sebisane. Beli bisa. Goblok ya. Gila-gila temen sira aku beli bisa nembang. Beli. On temen bocah. Gila-gila macam nembang-nembang bahaya. Ya ngel nembangku. Wis rok. Sira sing nembang kok kita sing nguruki sira. Lagunya apa? Lagunya zaman pengenan baik. Apa? Duda kepaksa. Oke. Baiklah hadirin. Ya. Suwun. Kita kini sing MC-nya kita kali. Baiklah hadirin, yuk kita sambut saja kehadirannya bersama artis dari Indramayu, Bung Kandek buat Anda semuanya. Sudah masak kandek. Siapa sih? Kancil goblok. Iya. Bung Kancil buat Anda semuanya. Yuk dengan lagu. Weleh. Tahu nama Ogut? Ronaldo. Kayak setan-setanan sandiwara sih nama. Si Romo kok sing ngunggut be artis. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kene ki agamane apa sih? Islam. Ya kok sih? Biasanya bakal ana wong uluk salam ora dijawab. Ada dua faktor kemungkinan. Siji, Wong budek. loro, Wong begu. pisan maning. Aja kalah karo wong budek. Ora jawab. Ayo sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya Cil ya. Ya rame materi diarani begu sih. Berarti wong kene mau wataknya kudu diancam bae ya. Iya. Oke, guys. Oke. Ada tembang yang sudah kami siapkan. Ya. Ada Duda Kepaksa. Sudah kepaksa buat Anda semuanya. Yuk. Tuh. Wah.
Tua gepet. Tabuhan ya wis tak kayak kenen bae. Bu. Elah ketolang-tolang piano. Mit. Lala. Mit. Kila ketolang-toleng. Wis. Duda kepaksa iki mit lala. Bakin cek kayak kenen bae. Kayak kenen bae wis. Ya Allah kayak mga teman sih dah. Sirana nerima. Ya daripada laka. Wis kayak kenen bae kan? Bakin bakin. Lala no bocah ko ya. Serak. Lala. Priwe David ya. Oke siap. Yuk. Lara si Lara. Ah, Lara si Lara. apa nek? Lara si Lara. Siapa sih kenal Lara? La ilaha illallah. Lagu Lara si Lara. Oh. Gara-gara bokeh bocah. Lara si Lara. Ah, gara-gara bokeh bocah. Apa nek? Gara-gara bokeh bocah. Apa nek sih? Lara gara-gara bokeh bocah. Bocah ya. Lara si Lara. Nah, gara-gara bokeh bocah. Hah? Gara-gara bokeh bocah. Gila-gila temen ya. Gara-gara endoge bocah. Loh. Aja doke bocah. Priwe? Mboke bocah. Orang kerungu. Doke bocah kagak neplok rainira. Iya. Mboke bocah. Awit paling enggak? Awit maning. Lara si Lara. Apa nek? Lara si Lara. Lara si Lara. Gara-gara mboke bocah. Gara-gara emboke bocah. Makat di Saudi. Apa nek? Makat di Saudi Arabia. Mendik. Saudi mangkat di Saudi. Saudi. Mangkat ning Rasidi. Saudi. Rasidi je. Mangkat ning Samudi. Rasudi Saudi. Mangkat ning Rasmini. Saudi. Sarmini. Saudi. Rusmini. Saudi. Saudi. Surati. Saudi ro. Iya gandul. Ditaken Saudi ro. Saudi aja guyon. Iya dulu. Lah pakai tiru gandul gini. Iya. Makat Saudi Arabia. Mangkat ning Saudi Arabia. Nah kita nih ngomong bocah. Siapa? Kita. Sira. Kita. Iya. Koslet ning Ayo omah. koslet. Kita aja koslet kita. Iya siapa sih? Kita nih ngomong bocah. Iya Sira. Koslet ning omah. Aja koslet kita. Kita ke Sira. Maksudnya mah kita aja sira kita. Iya lo Sira. Koslet ning omah. Lah iya lo, maning-maning koslet aja koslet kita. Iya Sira. Ya kita. Ya wis. Koslet ning omah. Maning-maning koslet. Siapa? Kita kayak hop. Kita nih ngomong bocah aja sira. Iya lo sarap ngomong bocor, ngomong ketek los. Maksudnya mah jari kita nih ngomong bocah. Iya bulan enggak beli aku ya enggak. Serok. Kentang bae bocah. Priwe kana? Kita nih ngomong bocah. Koslet ning omah. Maning-maning koset. Aja koset. Kita kayak gak pakai kita, kin sira. Kita nek. Ya gak pakai kita kukian. Mau kun kita je. Ya Allah, Gusti Pangeran, getuna lah ka banci acan ya. Kanggo apa? Tak kawin akan karo sira. Maksudnya mah kita kukian, kin sira. Sih, emang kadang sira bae. Ya wis kita kian kita. Kene. Kin sira wis. Ya wis. Aduh, lara coh. Laran das. Kita nek. Terus kita mene. Oke. Kita ning omah. Maksudnya mah tangannya ki menet ya. Tangannya ke. Arane kita ke. Kita, saya, diriku. Diriku ning omah. Maksudnya mah sing saira kok kita ning omah ngomong bocah. Wis priwen baka kita karo sira ngomong kabeh, Rok. Ngomong anaknya siapa? Yang buah anaknya ketek, buah anaknya kiri. Maksudnya mah kita. Saira kok kita ning omah ngomong bocah. Kita ning omah ngomong bocah. Nah, kayak konon. Aye. Oli, lanjut ya. Oke. Senok, Endi iku? senok. Endi? Ya senok mau ku anake. Endi sih? Maksudnya mah senok anake mboke sing bakati ngarap ku anake senok.
Pantes ya. Bu anaknya siapa lagunya aku senok. Senok. Aja nangis kehilangan Mimi. Nangis banget ah. Yang bu nangis bu beli kan pokoknya langka. Aja nangis. Kehilangan Mimi. Nah. Senok ya. Ya iya nih kan. Ya iya. Sebab Mimi lagi usaha. Usaha ini ngendi. Kayak memang Surmi. Sebab Mimi jadi telembut. Aduh. Ayo nang. Terus gue bilang kobrak kuno. Sudah usaha ada ngendi. Maksudnya mah usahanya aja dilanjutkan dari telepon. Terus kerjaan ngendi pokoknya. Maksudnya mah kerjanya kuning al Saudi Arabia. Tahu nih Surmi. Pakai Surmi bela kamani goblok. Paham gak Pak Surmi mah? Aja lagu pun gua. Ya lagu tuh sajane. Oh maaf lagu kepaksane karena boke lagi makan di Surmi. Duh perih iki matane. Anu Mang Darkem kodin gak botaknya biar tas maghrib Perih. Oh si perih. Iya. Lagunya ganti. Apa? Manuk darah sepasang. Oke, manuk darah sepasang. Lagunya Bung Esda Jos. Oh, Siapa sih? manuk darah sepasang tuh Haji Iti. Iya bener. Iti Asela. Aduh. Ya. Siap. Priwe nami teh. Rasa senang sunyawang. Apa nek? Rasa senang sunyawang. Ajak kakek. Rasa senang Rasa senang sunyawang. Sunyawang. Manuk darah sepasang. Ah, Manuk darah sepasang. apa nek? Manuk darah sepasang. Manuk darah sepasang. Katone bebas pisan. Apa nek? Katone bebas pisan. Katok ke. Aduh. Laka lagu mengkatok-katok. Mau kah? Katone bebas pisan. Hai mau terang katok kau bebas pisan. Jemberakan dari apa aku. Iya. Surat pengen dibaca dong. Iya sih Ramo. Orang ketemu sih. Iki siap iki. Iki dibaca ora? Siap. Wis gempek penyawel. Bos obat karo bos Wawan. Bos obat bari bos Abid. Aduh, sik. Apa sih? Bos obat. Iya bari bos Abid. Berarti obat abit. Iya, gak beli obat Abid orang tuntas. Ya Allah awake meriang. Kanggo mamae Rizky, papae Rizky minangka bos buah. Bos buah. Sing duwe pasar Krimun. Oh, papae Rizky sing duwe pasar Krimun. Ya benar. Mau sing duwe lagu kaji gaul. Haji gaul. Iya, sing duwe lagu kaji gaul. Toli mamae siapa kana? Mamai Junet. Dudu mamae Junat. Mamai Siapa kana Pendar. Kakang? Kaji koncar toli ana maning papae siapa wil dan kana? Sing duwe sumber. Ah, Corok. Hajar ini sih lah. apa? Oh iya. Allah meriang temen awaksa. Iya, kembang pesi jaluk laguna. Priwen jalaguna. Kembang pesi. Durung anani wang. Iya. Ni pula para. Lagu anyar bae ya. Lagu anyar. Kembang pesi mah piano nih durung bisa nih enggak. Ya iya. Lagu anyar bae ya. Yuk, Cil. Apa aja? Lagu anyar. Las rindu beli ke Bendung. Clara, Cil. Rai ketek bayi apa? Koreo popuk, hitung-hitung promo irak kok. Udah masalah promo goblok awak lagi meriah. Iya wis. Sabar. Parangan bae tah. Ayo. Banyu larangan bae ya. Baju larangan. Yo, banyu larangan bae ya. Spesial kanggo Mimi Galang, kang Ade Pagra, kanggo Bunda Baby. Kanggo wong Telaga Sari, Kanggo Kang Ade Paglak dari Galang. kanggo penganten Mimi JJ, Dok Melan,